Salve galera, beleza? Aqui é o João. Tranquilidade. Fazendo a continuação do FarCry 3 lá. Tô indo pra missão do Doutor. Fala com o Doutor não sei o que lá. Eu dei uma upada no. Eu cacei com os animais pra pegar coldre, essas coisas assim. Consegui liberar algumas armas e comprar. Dei uma pequena aumentada no mapa. Mas foi só isso. E agora estou aqui gravando um pouco da história. Acho que é. Ué, eu tô me dando? Mansão do Doutor Enhark. See anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grade A. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Ué. Ursinho de pelúcia. E dinheiro? Perdeu. Tinha o quê? Uma mulher dançando? O cara bebe. Fuma também. Quarto de criança. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm, but she had cut through a field of anti-aris toxicaria, upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. Well, I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. Por que fechou a porta? Enquanto ele que eu agora ver. Ah, dessa vez. Fique pra onde? Lá. Um afogado. Não morri nada.
Ó, uma entradinha This ali, ó. crazy doctor better know what he's doing. Tô agachado. Leap of faith. Ai, me perdi. Ah, tá aí, por cima. Ali onde eu tava, ué? Que merda foi essa? Caralho. Tô loucão. This is new. Não consigo correr. Não consigo achar pelo menos. I very much myself. You are awake. Good. Que viagem. Ué. Tô de pé? Caralho, tô de pé. Que loucura. The jungle is only through the warrior. The path leads to the heart of the jungle. Studio called. I got the role. Atriz. What about the rest of our vacation? É, não consigo andar pra frente. Não consigo. I thought we could talk about this like De novo, não grown-ups. consigo. Lisa, we're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you are. Promise Dad I take care of you all. Tô tudo roxo. Riley is your little brother. He looks up to you. Parece que eu tô daquela parte do filme da Alice no País das Maravilhas, não parece? Que tô com aquelas árvores lá. Yes, sir, I'm busy. Ele encontra o gato, acho que não sei se é o gato lá. Dr. Earnhardt? Ai, cara, deixa eu me aproximar, velho. Hello? What are you afraid of? You're a natural, Leon. Great? Mushrooms. Ué, de onde eu caí? Ou eu não caí? Véi, que loucura, velho. Onde que eu tô? There they are. Whoa. How long was I down there? Cheguei. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone.
Oh, yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. Tá loucão, velho. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Os drones travados. Espera aqui. Aqui esse médico. Caralho, tá me dando do que, velho? Não vou aqui. Cigarros meio amassados, munição de pistola. Querida, cheguei. Jason, How you feeling? you got away. That's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. I escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, Stop. Daisy, No. I'm so sorry. So that's it? I... What's this? Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. 3 of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Jason, did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room Eu gosto dessa and casa aqui, listen não? in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Pra onde agora? Vá até Medusa. Eu vou usar...
Ah, viagem rápida, claro, né? Então, acabei de chegar aqui no local. Parece que eu tenho que entrar num navio. Tem ele, parece. Okay, Jason. Time to take out those pirates. Pirata. Opa. Um ali. Tem ele? Opa. Pode não cair alguém? Acredito não. Heat! E agora? E agora? Tem que subir já? Não, não tem mais que matar, pelo parece. Cara, tô pegando fogo! Opa. Goodbye. E o tiro. Não, morri. Nossa, muito ruim. Ah, mano, é nóis. Moral, velho. Eu perdi pra uma burrice dessa, velho. Não acredito. This place has got to be crawling with pirates. I need to find a lookout. Voltaram? Por que ficou verde? Tá, eles aqui não voltaram. Então será que eles mesmo? Vai, ô barril, deixa em paz, cara. Do outro. Too damn hot. Someone just fucking shoot me.
cara saiu voando. Será que tá aqui em cima, será? Opa! Someone just fucking shoot. Had it with those rebel bastards. Shit! I'm coming for you! Não, cara! Achei. Where'd you go? You better show yourself! Cadê esse mano? I'm so gonna find you and kill you this time! When I find Now for the radio. Ah, não. Logo no baú. Tá em cima. Então aqui embaixo suave. Eu vou subir agora. Tá aqui. Eu tô embaixo. Colete balístico. Boss is recording ransom videos at PC. He's ransoming them? I was told to line up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyers. Double the money. Daddy likes. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa, you morons. We're closest. I can see it right now. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. I'm coming for you! Mas já? Hey, Dennis, I hit the Medusa. Now, the pirates sent a message about... Jason, Vass wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. É só isso mesmo?
Então acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. E é isso aí. Ah, é, verdade. Terminar o vídeo com uma habilidade cada um. Que é bom. Clica F para despachar o inimigo silenciosamente por trás. Ah não, esse é o primeiro de cima. Mas aqui a explosão é fácil, né? Ah, recarrega quando correndo é o melhor que tem. Deixa eu colocar mais um na Gars. E o que? Esse aqui é bom também. Vou fazer só isso. Obrigado por assistirem. Falou.